मडगावच्या होलसेल फिश मार्केटाचे चौथी आदी उक्तावण जातले। SGPDAचो अध्यक्ष दाजी साळकारान सांगले। बऱ्याच तेंपासावन हे मार्केट जाला तरी उक्तावण विणे उरला। SGPDAच्या मडगावच्या होलसेल फिश मार्केटाचे उक्तावण अजूनच झाले ना। 1 ऑगस्टा आधी ते जातले अशी आस्था असली। ह्या आधी SGPDAचो अध्यक्ष दाजी साळकारानच तशें सांगलेले। GSIDCची कामां उरल्यात, तेका आनीक 8 दीस लागू येतात। त्या उपरांत म्हटल्यार चौथी आदी उक्तावण करतले अशें दाजी साळकारान सांगले। मायकल लोबो सर म्हणजे GSIDCचे चेअरमॅन आमचे मडगावचे आमदार दिगंबर कामत आणि आम्ही गेल्ले आणि आम्ही तांकां थोड्यो गोष्टी करपाक सांगिल्ल्यो आणि त्यो ते एग्री जाल्ले। म्हणजे तांच्या घरांत आमकां ताणें हँडओवर केल्लें, पूण तरी सुद्दां थोड्यो गोष्टी जावं नाशिल्ल्यो, उरिल्ल्यो आनी थोड्यो गोष्टी आमचे मागीर लक्षांत आयल्यो कित्याक लोक ते घाण करपाक लागले, खुबश्यो गोष्टी जावपाक लागल्यो। सो आमी तांकां एडिशनल 7-8 कामां सांगली की ताणें 1 तारखेपर्यंत करून दिता म्हणून सांगलें। सो आमी तेन्ना डिक्लेअर केलें की 1 तारीख आमी ओपन करता म्हणून, पूण अजून पर्यंत ती थोडी कामां जावना, थोडी जाली, थोडी उरल्या। सो म्हाका दिसता मॅक्झिमम आनी एक 8 दीस ते 10 दीस ताचे भितर कामां कंप्लीट करून म्हाका दिसता मागीर ओपन जातलें। अशें आयकून येता दोगूय आमदारा भितर मातशें जुळना, तेका लागून कितें डिले जाता। कोण बघूया मडगावचो आनी फातोर्डाचो ना ना अशें कितें आसा? ना, हे सामकें प्युअरली तांणी काम हातान घेतलें। थोडी कामां जावना, म्हणजे आमी कितले फास्ट म्हणलें जाल्यार तांकांय बी टेंडर काडपाचो आसता, नाल्यार इवन डायरेक्ट दितले जाल्यार एक प्रोसिजर फॉलो करपाचो आसता। सो तो प्रोसिजर फॉलो करून ताका एक 8-10 दीस लागले। सो तो टायम थंय मातसो कमी पडलो। सो आतां म्हाका दिसता 8-10 दिसां भितर कंप्लीट जातलें। बिफोर गणेश चतुर्थी जातलें जावपाक आमकांय बेगीन जाल्लें जाय तें, कित्याक आमकांय तो इतलो स्पेस कित्याक आमी बाकीचे सेक्युरिटी बी सगळें थंय हाडून दवरपाक स्टार्ट केलें। सो आमकांय बेगीन जाल्लो जाय तो। सोफा कलेक्शनाचे परत हे जातले, टेंडर जातलो कितें म्हणटा सोफा कलेक्शन? सोफा कलेक्शन आमी MSक आमच्या रितेशाक आमी क्लियर इन्स्ट्रक्शन दिल्या की जाता तितलो बेगीन तो अपलोड करून तोय टेंडर काड म्हणून आमी त्याच दिसा दिला, त्याच दिसा सांगिल्लें तांकां। सद्या कलेक्शन चालू आसा काय? आसा चालू आसा। पूण SGPDA करता. SGPDA